उत्तर बंगाल वासियों को भीषण गर्मी से मिली राहत। सुबह से हो रही है रिमझिम बारिश। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उत्तर बंगाल के लोगों को आखिरकार भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। मंगलवार रात से आसमान में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश होने से जलपाईगुड़ी जिले सहित उत्तर बंगाल के सभी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर बंगाल समेत पूरे डुवर्स में भीषण गर्मी से बुरा हाल था। पिछले दिनों जो गर्मी पड़ी है वैसी गर्मी पिछले कुछ सालों में नहीं पड़ी थी। बहरहाल जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार को सुबह फिर पुरानी लय में लौट आया मौसम। ভেঙে দিল। উত্তরবঙ্গে এই ধরনের গরম আগে কখনো অনুভব করেছিলেন? গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে গরম জলপাইগুড়ি জেলায়, তাতে কতটা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে মানুষের? সাংঘাতিক অবস্থা, সাংঘাতিক। এই যে এরকম গরম জীবনে আমরা দেখিনি। 30 ডিগ্রির উপরে কোনোদিন আমরা তাপমাত্রা পাইনি। সেখানে 39-40 মানে কলকাতার সমান, দক্ষিণবঙ্গের সমান। কিন্তু রাত থেকে যে পরিস্থিতিটা অনেকটা পুরনো ছন্দে ফিরছে আকাশ, মানে ডুয়ার্স, তাতে কতটা আরাম আজকে? ঠিক আছে, কালকে থেকে একটু আরামেই আছি এখন। আচ্ছা, ভালো লাগছে? ভালো লাগছে। বৃষ্টি হচ্ছে কি? বৃষ্টি তো মানে টিপটাপ পড়ছে, সম্ভাবনা আছে।